kedatangan mobil Vios. Ya, lampunya kurang terang. Kita di upgrade. Sekarang kita untuk proses ya kalau Vios terus ini kotak-kotak ya. Sensornya harus dipotong, dibobok, lalu dicopot. Oke, kita akan pasangin proyektor. Proyektornya full auto vision semua, bro. Hasilnya kalau kamu dewain proyektor auto vision ya. Stranded in the open, dried out tears of sorrow, lacking all emotion, staring down the barrel, waiting for the final gates to open to a new tomorrow. Moving with the motion, following the light that sets me Ayo nyalain. Ah, 2000 berapa sih, Om? Vios 2000 berapa? Vios 2000 berapa? Oh, nyalain. Dari seluruh grup. Oke, harusnya di jalan.